Dua ka po. Sige. Hindi, gunitin na lang daan ko. Gunitin ko daan. Sige. Okay, muhag na lang ko daan. Ha? Ayos sa Chris, ha? Sige, Chris. Ayos sa kay magbo na ko daan para dili. Okay, sige. Nakuha mo. Gagi ko gunitin. Sige na. Move na. Dili, God lang. Dili. Balik na. Paano? Gago, ayun tama. Dili, paano dun? Gunitin ko dire pa dong. O, sige. Paano ang ano? Ngano? Ngano kay kani may mubita yo. Sana dun, bali. Paano? Sige. Ano, no? Sige. Ano? Okay na. Mata comfortable. Sige. Sige. Okay, load and make ready. Yes. Load and Load and make ready. Chris, andam Chris. Shooters ready. Standby. Fire. Fire! Ito, madala ka, May. Waka. Yeah! Kali mo na! 500 yata ka, 500. Kita. Natagnangit. Kita lang. Sumulat ka na lang. Kita, suka mo to. Abi lang tamo, Bi.